अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद पाक मेरे साथ दिल की गहराइयों और मोहब्बतों के साथ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हम सूरह राद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसका खुलासा करेंगे सूरह राद का। और ये सूरह राद जो है मदनी सूरत है और इसकी जो आयतें हैं 43 हैं और रुकू इसके 6 हैं, 6 रुकू हैं और मदनी सूरत है। अब थोड़ा सा जो सूरतें पहले चल रही थी मक्की सूरतें चल रही थी अलिफ लाम रा से, जिनका आगाज हो रहा था। बहरहाल इस सूरत का आगाज भी अलिफ लाम रा ही से हो रहा है, लेकिन अब क्या हो गया, ये सूरत मदनी है और 6 रुकू है। अच्छा, तसलसल के साथ नबियों के नामों के साथ हो रहा था, सूरह हूद, सूरह यूनुस, सूरह हूद और सूरह यूसुफ, लेकिन अब ये राद के नाम पे, इसके बाद फिर सूरह इब्राहिम होगी जो कि पैगंबर के नाम पे होगी। तो एक थोड़ा सा तसलसल टूटा है, लेकिन क्या है ये लगातार वो सूरतें एक बात की मुमासिलत आप देख लें कि इनका आगाज जो है क्या है, अलिफ लाम रा से हो रहा था उन सूरतों का आगाज। अब इस सूरत का आगाज जो हो रहा है अलिफ लाम मीम रा से हो रहा है। ठीक है, तो सूरह राद, राद का मतलब है बिजली की कड़क, कड़क को राद कहा जाता है। और बादल बादल जो गरजते हैं उनको उनको कहा जाता है राद। बादलों में जो बिजली की वो होती है कड़क। और बाज लोग कहते हैं कि बाज मुफस्सिर फरमाते हैं कि जो फरिश्ते बादलों को, बारिश वाले बादलों को लेकर आते हैं, उनकी ड्यूटी इन बादलों पर होती है, उन फरिश्तों का नाम भी राद है। तो उन फरिश्तों का नाम भी राद है। तो इस सूरत में जो हम देखते हैं, इस पूरी सूरत का मजमून उन्हीं सूरतों के मुवाफिक है जो मक्की सूरतें हैं। यानी मजमून इसका आपको वही लगेगा जो मक्की सूरतों का मजमून है या मजामीन है, वो ही इसका मजामीन लगेंगे। इस सूरत में ज्यादातर तौहीद, कयामत और जजा और सजा का बयान है। तौहीद का, अल्लाह की वहदानियत का, कयामत का, जजा और सजा का बयान है। ये सूरह मक्की सूरतों का खुलासा है, यानी जो मक्की सूरतें हैं उनका खुलासा है। और जबकि मदनी सूरतों में मोमिनों से खिताब होता है और अहकाम शरिया का बयान होता है, तमाम मक्की सूरतों में यही खिताब है। लेकिन ये सूरत जो है कि जिसमें रात का जिक्र आया है, इसमें अहकाम शरिया, इसमें जो है उसका तौहीद, कयामत और जजा और सजा का जिक्र है। सूरत की इब्तिदा इस बात से की गई है कि कुरान हकीम के कलाम इलाही है। इब्तिदा की क्या की जा रही, अलिफ लाम मीम रा, हरूफ मुक़त्तआत, जो कि राज है अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान। लेकिन जो आगाज हो रहा है, तिल का आयतुल किताब वल्लज़ी उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु वलकिन्ना अक्सरन नासि ला युमिनून। क्या कहा जा रहा है, ये किताब की आयतें हैं और वो जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक है, मगर अक्सर आदमी ईमान नहीं लाते। क्या कहा जा रहा है कि ये जो तुम्हारी तरफ उतरा कलाम इलाही, अल्लाह का कलाम है, ये हक है, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। और कहा जा रहा है अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी व सख्खर अश-शम्सा वल कमर कुल्लु यजरी लि अजलिन मुसम्मा युदब्बिरुल अम्र युफस्सिलुल आयाति लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुक़िनून। अब क्या कहा जा रहा है इस आयत में कि अल्लाह है जिसने आसमानों को बुलंद करा, बिगैरि आमदिन तरौनहा, कि तुम देखो, तरौनहा, तारा तुम देखते हो उसे, आसमान को, कि वो क्या है, सतून के, कोई आम इमारतें, या तुम एक कमरा भी बनाओ या आप एक कमरा भी बनाते हैं तो आपको उसमें सतून डालने पड़ते हैं।
पिलर्स डालने पड़ते हैं, लेकिन ये जो है ये अल्लाह ने इतना बड़ा एक छत, इतनी बड़ी छत बनाई है कि बगैर सुतूनों के। अब फिर कहा, फिर उसने अर्श का इरादा फरमाया जैसा कि उसकी शान के लायक है, सूरज और चांद को मुसख्खर करा, यानी सूरज और चांद उस रब की अतात, मुसख्खर का तर्जुमा हम करेंगे रब की अतात में लगे हुए हैं। क्या जैसा अल्लाह हुक्म देता है, देखिए सूरज दिन को आता है और चांद रात को, ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक आ रहा है। ऐसा नहीं कि चांद दिन को आए और रात को सूरज आए, नहीं, अल्लाह की अतात कर रहे हैं जैसा कि अल्लाह ने हुक्म इनको दिया है। और हर चीज का अजल मुसम्मा, हर चीज एक ठहराए हुए अंदाजे के मुताबिक चल रही है, जो अल्लाह ताला ने अंदाजा किया है, अंदाजा ठहराया है। और अल्लाह कामों की तदबीर फरमाता है, युदब्बिरुल अम्र, कामों की तदबीर, लफ्ज़ हमें दोबारा आया, पीछे भी सूरत में हम पढ़कर आए थे युदब्बिरुल अम्र, अब फिर आया युदब्बिरुल अम्र, कामों की तदबीर फरमाता है और तफसीली निशानियां बताता है कि कहीं तुम अपने रब का मिलना यकीन कर लो, तुम यकीन कर लो कि एक ना एक दिन तुम्हें अपने रब से मुलाकात करनी है। लिका निकल रहा है, मुलाकात करनी है। अब देखिए यहाँ अल्लाह ताला की वहदानियत, उसकी अजमत, उसकी किबरियाई, कुदरत कामला का बयान इस अंदाज में किया गया कि इसका इनकार सिर्फ कोई बदनसीब ही कर सकता है। तो वाज़ेह निशानी, सूरज का आना, चांद का आना, सूरज का जाना, चांद का जाना, आसमानों को बगैर सतूनों के बुलंद कर देना और जमीन को कदमों में बिछा देना, यानी ये सारी निशानियां इंसान के सामने, इसको खोजने के लिए इंसान को कहीं मेहनत करनी नहीं होगी, कहीं तलाश करने जाना नहीं पड़ेगा। इंसान के सामने रोजो शब ये निशानियां जाहिर हो रही हैं, रोजो शब ये निशानियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो कहा जा रहा है कि ये वो निशानियां जो हर इंसान देखता है, सुबह शाम देखता है, लेकिन क्या कहा जा रहा है, सिर्फ इसका इनकार तो वही करेगा जो बदनसीब है। जो नेक वक्त है वो कभी भी इसका इनकार नहीं कर सकता। किसी सहारे के बगैर आसमान की छत का तस्करा, उसकी वुसअत का बयान कि वसी और अरीज हमने इस चांद आगे पे लगाए, अब पूछा वाला जी, अब आप लोगों को आवाज आ रही है जी? सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्की मोहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह मुबारका में तौहीद के अहकामात, वहदानियत अल्लाह की, उसकी अजमत, किबरियाई, कुदरत कामला का बयान करा है। और फिर अब उसकी कुदरत की बड़ी निशानियों का जिक्र के, आसमान का जिक्र बगैर किसी छत के यानी बगैर सुतूनों के है, और उसकी वसअत का बयान कि इतना वसी और अरीज आसमान के तुम उसके किनारों तक नहीं पहुंच सकते, उसका जिक्र किया जा रहा है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी सूरह में इसमें चांद और सूरज का बयान किया गया है, और कहीं जमीन बिछाने का जिक्र किया गया है, और इसमें मुख्तलिफ रंगारंग फलों और फूलों का पाया जाना, और इसमें चलते हुए दरिया और समंदर, शोर मचाते हुए समंदर, उसकी मौजें, उसकी लहरें शोर मचा रही हैं, यानी इतना शोर है वहां। और बुलंद और बाला पहाड़, ये अल्लाह की कुदरत की अजीम निशानियां हैं। सरसब्ज़ शादाब खेत, खुशनुमा बागीचे, और जमीन में फैली हुई बेशुमार कुदरत की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाकर ये पूछा जा रहा है कि ये सब कुछ किसकी कुदरत का शाहकार है। इनको पैदा करने वाला कोई तो होगा जिसने इन्हें पैदा करा है।
اور یہ بات زور دے کر کہی گئی ہے کہ اکثر مقامات پر ان شبہات کو رفع کیا گیا اور ان اعتراضات کا جواب دیا گیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کیے جاتے تھے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر جو اعتراضات یہ لوگ کرتے تھے کہ کتاب خود سے بنا لی ہے معاذ اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ کیسے اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے، اور کوئی فرشتہ ہم پر کیوں نہیں آتا، یہ سارے اعتراضات کا جواب اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اس کی نعمت کی عظیم نشانیاں اور بتائی جا رہی ہیں، اور پانی کا بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھو تو صحیح کہ نالے اپنے اپنے لائق، جب آسمان سے پانی برستا ہے تو کیا ہوتا ہے، آسمان سے جب پانی برستا ہے تو کیا، آیت نمبر 17 کی طرف دیکھیے کہ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنے اپنے لائق بہ نکلے، تو پانی کی راہ اس پر ابھرے ہوئے جھاگ اٹھا، پانی کے اوپر ابھرا ہوا جھاگ اٹھا لائی ابھرا ہوا جھاگ، اور جس پر کے آگ دہکاتے ہیں، اور یا اس اسباب کو بنانے کو، اور ایسے ہی ضرب المثال ہم اور بھی دیتے ہیں، اور اللہ بتاتا ہے حق اور باطل کی یہی مثال ہے۔ یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح پانی کی سطح پر جھاگ آتا ہے، یا تم اگر زیور سونے کو پگھلاتے ہو، سونے کے اوپر ایک تو پانی کی سطح پر جھاگ دیکھے، اس جھاگ کو وہ بیکار ہوتا ہے، اس کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور پانی علیحدہ۔ لیکن اسی طرح جب سونا پکاتے ہو، سونے کو پکاتے ہو، تو سونے کے اوپر جب وہ پک کے پگھلتا ہے تو جھاگ آ جاتا ہے، وہ جھاگ بیکار ہوتا ہے، اس کو اٹھا کے علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی مثال دے رہا ہے کہ ایسے ہی اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے، کہ باطل جو ہے وہ جھاگ کی مانند ہے، جس جھاگ نے ختم ہو جانا، جو حق ہے وہ اصل چیز کی مانند ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے باطل کی مثال کس سے، پانی کے جھاگ سے دی جا رہی ہے۔ سونا پکتا ہے تو اس کے اوپر جو جھاگ آتا ہے، جو بیکار چیز ہوتی اس کے جھاگ کی مانند دی جا رہی ہے، اور اصل جو ہوتا ہے وہ اصل چیز تو اصل ہوتی۔ تو حق اور باطل کی مثال یہی ہے۔ پھر آگے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ پاک کے علم محیط کا بیان کیا کہ اس سے ظاہر اور باطن میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اللہ کے علم کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کے ظاہر اور اس سے ظاہر باطن میں کوئی شے پوشیدہ نہیں، ہر چیز کا جاننا، اندھیریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، روشنیوں میں کچھ ہو رہا ہے، جو تہخانوں میں ہو رہا ہے، جنگلوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ریگستانوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، اللہ سب کا جاننے والا ہے، اس سے کوئی چیز اوجھل نہیں۔ حتیٰ کہ اب یہاں اللہ کی شان قدرت کی ایک عظیم مثال دی جا رہی ہے، حتیٰ کہ شکم مادر میں، ماں کے پیٹ میں قطرہ آب یعنی نطفہ جن مراحل سے گزرتا ہے، جو مختلف مدارج طے کرتا ہے، جتنے نازک اور نفیس تغیرات یعنی تبدیلیاں اس میں رونما ہوتی ہیں، وہ سب اللہ کے علم میں اور اس کے اذن سے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ماں کے پیٹ کے اندر 3 اندھیروں میں بچہ ہوتا ہے، اور اس میں تغیرات کیسے ہو رہے ہیں، نطفے سے خون کی پھٹک، پھر اس کے بعد پھر وہ ایک لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس کے بعد پھر اس میں ہڈیاں پیدا کرتا ہے اللہ، پھر ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ گوشت، لحم، عظام، ہڈیاں اور لحمن، گوشت چڑھا دیتا ہے، اور پھر حتیٰ کہ وہ بچہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے یہاں کہ ڈاکٹرز کتنا بھی کہہ لیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈاکٹرز جو ڈیٹ دیتے ہیں کبھی کبھی اس سے پہلے ولادت ہو جاتی ہے، کبھی کبھی وہ ڈیٹ گزر جاتی ہے اس کے بعد ولادت۔ تو یہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ ولادت اس بچے نے دنیا میں کس دن آ کر سانس دنیا میں لینا ہے، اور اس کا رزق۔ اور ابھی اس میں بھی ایک بڑی عظیم نشانی ہے کہ کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ابھی بچہ پیدا ہونے میں وقت ہوتا ہے کہ ماں کا سینہ دودھ سے بھر جاتا ہے، اللہ اس کا رزق پہلے دنیا میں بھیج دیتا ہے، اور ہم اس چیز میں پریشان رہتے ہیں کہ اس طرح پرورش ہوگی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے وہ تو تمہارا بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں کہ اس کا رزق اللہ نے پہلے سے بھیج دیا، تو تمہیں بھی رزق وہ دیتا ہے، اور تمام مخلوق کو بھی وہ رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جتنے تغیرات ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں بچے کے ساتھ،
وہ سب اللہ کے علم میں اور اس کے اذن کے ساتھ ہوتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی بچہ پیدا ہوتا ہے اور ڈلیوری کے وقت ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. کبھی ہم دیکھتے ہیں ماں کے پیٹ سے مردہ بچہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ جانتا ہے کہ کون سا بچہ اب سانس لے رہا ہے. ہم کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی پریگننٹ عورت ڈاکٹر کے پاس جاتی تو ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپ کا بچہ تو ایک دن پہلے ہی ختم ہو گیا آپ کے پیٹ میں. تو یہ سب تغیرات میرے رب کے علم میں ہے. اللہ فرما رہے بس اتنا سوچو 3 اندھیریوں میں جو کچھ ماں کے پیٹ کے اندھیروں میں ہو رہا ہے تمہارا رب اس کو جانتا ہے. تو جو تم زمین کی سطح پر کر رہے ہو, جو تم زمین پر چلتے پھرتے گناہ کر رہے ہو یا کوئی عمل کر رہے ہو تو تمہارا رب اس سے کیوں نہ باخبر ہوگا. تو انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے اور کفار کو اس پر ڈرایا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کے علم میں ساری چیزیں ہیں, وہ سب جانتا ہے. اتنے یقینی دلائل کے باوجود حق کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ سچ ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا. یعنی حق کا جو انکار کرنے والے, اب یہ واضح نشانیاں ہیں. چاہیے تو یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں, گزشتہ گناہوں پر توبہ کریں, لیکن الٹا حق دھرمی اور ضدی پن کیا ہے کہ اگر یہ ساری نشانیاں سچی ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ رہا. ہم پر عذاب آئے مطلب یہ ظاہر تمسخر مذاق اڑانا ان لوگوں کا کہ ہم پر عذاب آئے کیوں نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ تو لوگوں کے ظالمانہ رویوں کے باوجود ان سے درگزر فرماتا ہے. یہ ظالمانہ رویے نہیں تو اور کیا ہے. اتنے گناہ, اتنے جو غیر مسلم ہے صبح اٹھتے ہی جو نافرمانیاں شروع ہو جاتی ہیں, دینے والا کوئی اور ہے اور سجدہ کسی اور کو ہو رہا ہے. ناشکری, اور مسلمانوں میں بھی ہم دیکھیں ناشکری کتنی ہے کہ مجھے تو یہ نہیں ملا, مجھے تو وہ نہیں ملا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. اور ناشکری, جو جتنی ناشکری کرے گا اس پر نعمتیں تنگ کر دی جائیں گی. آپ کو پتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے اور ان کے لیے کہا جاتا ہے اشد العذاب. یعنی ایک تو عذاب اور ایک شدید عذاب. شدید عذاب والے لوگ کون ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں. نمبر 1 منافق, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں. منافقوں کا گناہ, منافق جو ہے یہ عربی میں لومڑی کے گھر کو نفقہ کہتے ہیں. نفقہ یعنی لومڑی کا گھر, ایسا لومڑی اپنا گھر بناتی جس کے 2 دروازے نکلتے ہیں. ایک طرف سے دشمن حملہ کر دے دوسری طرف سے نکل جاتی ہے, دوسری طرف سے حملہ کر دے پہلی طرف سے نکل جاتی ہے. منافق بھی ایسا ہوتا ہے, 2 منہ ہوتے ہیں اس کے, کسی کے سامنے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے, کسی کے سامنے کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. تو یہ کافروں سے بھی زیادہ شدید عذاب میں منافق ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ کافر تو علل اعلان کہتے ہیں ہم کافر ہیں, لیکن یہ منافق اپنے آپ یہ جھوٹ بولتے ہیں اور کیا دھوکہ دیتے ہیں. تو اس لیے یہ اشد العذاب میں ڈالے جائیں گے, سب سے نچلے طبقے میں. ایک طبقہ تو یہ ہو گیا, 3 طرح کے لوگ ہوں گے ہم نے ذکر کرا اشد العذاب میں. ایک تو منافق اور دوسرے اصحاب فرعون, فرعون والے. یہ کیوں ہوں گے؟ تکبر. ہم برائیاں دیکھیں گے کس قوم میں کیا برائی تھی, اور غور کیجیے گا. تکبر, غرور. اور دوسرا یہ مزدور کو مزدوری کروا کے اس کو 2 وقت کا کھانا پیٹ بھر کے نہیں دینا, اس کی مزدوری پوری ادا نہیں کرنی. یہ یہی کرتے تھے بنی اسرائیل سے, اتنی مشقت لیتے تھے, انہیں اپنا غلام بنایا تھا اور 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا نہیں دیتے تھے. ایک تو تکبر اور دوسرا اللہ کے بندوں پر ظلم. یہ فرعونیوں کا گناہ تھا اور ان کا عذاب بھی کہ یہ سب سے نچلے درجے میں منافقین کے ساتھ جہنم میں ہوں گے. تیسرے کس طرح کے لوگ, سورہ مائدہ پڑھ کر آئے, اصحاب مائدہ. یہ لوگ ناشکری کے وبال میں. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا اللہ میری امت تجھ سے دسترخوان مانگتی ہے
کھانا جیسے موسیٰ کی امت پر منو سلوا اترا، میری امت پر مائدہ اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ دسترخوان تو میں نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد اگر یہ لوگ میری ناشکری کریں گے تو میں انہیں عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا یا اللہ اگر تو ان کو عذاب دیتا ہے تو یہ تیرے بندے ہیں۔ تو اب یہ تیسری قسم کے لوگ کون تھے؟ اصحاب مائدہ، اور ان میں کیا گناہ تھا؟ ناشکری۔ مجھے بتائیے آج ناشکری کے وقت میں ہم کتنے گرفتار ہیں؟ ہم اللہ کی نعمتوں کو کھلے میں کہہ دیتے ہیں یہ مجھے سخت ناپسند ہے، یہ میں نہیں کھاتی، یہ میں نہیں کھاتا، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے، یہ میرے آگے سے ہٹاؤ۔ بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ یہ ناشکری ہے۔ تو ناشکری کا وبال کیا ہوتا ہے؟ انسان کی پسند محدود سے محدود تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ پہلے اللہ نے اتنا وسیع رزق دیا، اتنا وسیع اللہ نے چوائس ہمیں دی۔ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں مینیو کارڈ لاؤ، اس میں سے پڑھتے ہیں یہ پسند ہے یہ پسند ہے۔ اللہ نے کتنا بڑا ہمیں دیا مینیو، یہ سب میری نعمت ہے، جو مرضی کھاؤ، لیکن کسی کو برا نہ کہنا، کسی کو ناپسند نہ کرنا۔ تو ان کو کیا وبال ملا تھا؟ ناشکری۔ ناشکری ان کا گناہ تھا، ناشکری ان کا گناہ تھا۔ اور یہ دسترخوان پر جب بیٹھے تو انہوں نے کہا، شروع میں تو سب نے کھایا اور بعد میں کہا ہم غریبوں کے ساتھ نہیں کھاتے، ہم یہ بیمار کوڑیوں کے ساتھ، برس کے مرض کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نہیں کھاتے۔ یعنی ناشکری کری، نعمت خداوندی مل رہی اور اس نعمت میں رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو ناشکری کا وبال اتنا بڑا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اشد العذاب میں یہ تین طرح کے لوگ ہوں گے: منافق، اصحاب فرعون اور اصحاب مائدہ۔ تو یہ تین طرح کے لوگ اس میں ناشکری کے اس میں وبال میں ہوں گے۔ تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ اب کہا جا رہا ہے کہ اتنے یقینی دلائل کے باوجود حق کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، لیکن اللہ تو لوگوں کے ظالمانہ رویوں کے باوجود ان سے درگزر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ناشکری کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو تکبر کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، جو اس کے بندوں پہ ظلم کر رہا ہے، مزدوری ڈبل لے کے ان کو مزدوری دے نہیں رہا، اس کو بھی دے رہا ہے، جو منافقت کر کے فساد فی الارض کر رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے، کسی سے روک نہیں رہا۔ تو کہا اللہ ظالمانہ رویوں کو بھی بندوں کے ان کو درگزر فرماتا ہے، ان کو پھر بھی دے رہا ہے نعمتیں۔ اس سورہ کی آیت نمبر 12 کی طرف اللہ ہم چلتے ہیں 12 کی طرف، اور آیت نمبر 12 میں اس سورہ کا جو ہے نام بھی آیا ہے۔ آیت نمبر 12، آیت نمبر 12 اور 13 دونوں۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ویسبح الرعد بحمده والملائکۃ من خیفته ویرسل الصواعق ویصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اللہ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہیں، آیت نمبر 12 کا ترجمہ کر رہے ہیں، وہی ہے جس نے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے ڈر اور امید کو، اور بھاری بدلیاں یا بھاری بادل اٹھاتا ہے۔ سب سے پہلے بجلی دکھاتا ہے، وَهُوَ الَّذِي، اللہ دی کی ضمیر اللہ دی اس میں اشارہ ہے اللہ کی طرف سے، وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جو تمہیں بجلی، یُریکم تمہیں دکھاتا ہے بجلیاں، کیا؟ البرق بجلی، اور کس کو؟ خوفاً و طمعاً ڈر کے لیے بھی اور لالچ کے لیے بھی۔ یعنی بجلی جب کڑکتی انسان ڈرتا بھی ہے کہ یہ بجلی مجھ پر نہ گر جائے، اور لالچ کیا ہوتا ہے؟ بارش برسے گی زمین زرخیز ہو جائے گی، بارش برسے گی پانی کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں انسان کے دل میں بجلی جب کڑکتی ہے تو خوف بھی ہوتا ہے اور لالچ بھی، طمع بھی ہوتا ہے کہ یہ رزق بڑھے گا، سرسبز و شاداب ہو جائے گی،
تو کہا اور وہ کیا بجلی جو آتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بھاری بھاری بادل آتے ہیں, بارش کے پانی سے بھرے ہوئے بادل آتے ہیں, تو انسان کے دل میں خوف بھی ہوتا ہے, لالچ بھی ہوتا ہے. اور پھر اگلی آیت 13 یسبح الرعد اور گرج اسے سرہاتی, رعد گرج, گرجنا, بادل کا گرجنا, یعنی گرج جو ہے یہ کیا ہے, بس دو الفاظ میں گرج کا ہمیں پتا چل گیا. یسبح الرعد, وہ گرج ہے وہ تو اللہ کی تسبیح کرتی ہے, یعنی جب بادل گرجتا ہے تو اللہ کی تسبیح کر رہا ہوتا ہے. جب بارش آنے سے پہلے بادل گرجتا ہے تو اللہ کی تسبیح کرتا ہے, بحمدہ, اور اس کی حمد کہتا ہے, اپنے رب کی حمد کہتا ہے. اور فرشتے اس کے ڈر سے, اور فرشتے بھی اس کی تسبیح کرتے ہیں, اس کی حمد کہتے ہیں. اور کڑک بھیجتا ہے, یرسل الصواعق, اور کڑک بھیجتا ہے. صواعق کہتے ہیں, دیکھیں گرج کے لیے رعد ایک لفظ بھی آتا ہے, بارش کے لیے ایک بارش, ایک ہوتی طوفانی بارش, اس کو صواعق کہا جاتا ہے. من الصواعق حذر الموت, سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے. تو صواعق طوفانی بارش جس میں خوب بادل گرج رہے ہو, بجلی چمک رہی ہو, بہت بارش ہو رہی, موسلا دھار بارش ہو رہی ہے, اسے صواعق, صاد واو واء عین اور نقطوں والا قاف, صواعق اسے کہا جاتا ہے. تو کہا جا رہا ہے تو وہ بھیجتا ہے کڑک اور اسے ڈالتا ہے جس پر چاہتا ہے, یعنی جس پر چاہتا ہے وہ بجلی گر جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد اور وہ اللہ کے معاملے میں جھگڑتا, اور اس وقت گرتی ہے جب وہ یجادلون فی اللہ, اللہ کے معاملے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک انسان نافرمان, ہم کافی مرتبہ سنتے ہیں فلاں غیر اسلامی ملک میں, جو اسلامی ملک نہیں ہے, مملکت نہیں, وہاں بجلی گری اور اتنے لوگ مر گئے, بجلی گری تو غیر مسلم. اب یہاں کیا کہ جس پر چاہتا ہے, یہاں وہ یجادلون, وہ جھگڑ رہے ہوتے تھے اللہ کے معاملے میں, یعنی کافر کی پوری زندگی تو اللہ سے جھگڑنے میں گزر گئی, ایمان لاتا ہی نہیں ہے. تو اس حال میں کہ وہ جھگڑ رہے ہوتے تھے اللہ کے معاملے میں, بجلیاں ان پر گرا دیتا ہے. یہ لو اب پوری ہوگی بات. پھر کہا اس کی پکڑ محال ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہم زندگی چاہنے کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں, ہماری زندگی, ہماری موت نہ آئے, ہمیں فلاں موذی مرض نہ لگ جائے, ہم اس چیز سے حفاظت کریں, ہم اس چیز کی احتیاط کریں, ہم یہ کریں, ہم اور احتیاطاً یہ کریں, لیکن اللہ کی پکڑ سے کون بچا. بارش برس رہی ہے, ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں, اور اکثر بارش کی تباہ کاریاں جو ہوتی ہیں, جیسے بارش اللہ کی بے شک رحمت ہے, لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگوں پر بجلی گرتی ہے, جانوروں پر. دیہی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں جانوروں پر بجلی گرتی ہے, جانور ہلاک ہو جاتے ہیں, انسانوں پر گرتی ہے. یعنی اللہ کی پکڑ کہیں بھی آ سکتی ہے, انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا جہاں اس کو پکڑ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب جو بجلی لگنے سے جو انتقال کر جاتے, معذاللہ ایسی بات نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد ہے انسان تو موت سے بچ کر جائے گا کہاں. موت نے تو جب آنا ہے تبھی آ کے رہے گی. ایک شخص سیدنا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اور حضرت سیدنا سلیمان کا یہ معجزہ تھا کہ آپ پرندوں کی اور جانوروں کی بولیوں کو سمجھتے تھے. تو آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا حضرت میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جانوروں کی بولیاں سمجھنے کا علم عطا فرمائے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تیرے لیے مفید نہیں ہوگا, تو اس سے باز آ جا. لیکن وہ نہ مانا, مصر رہا, ضد پر رہا کہ نہیں مجھے آپ دعا کریں, میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں سمجھنا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کر دی, اور وہ شخص, اس کو بڑا مزہ آنے لگا کہ جانوروں کی بولیاں, پرندے بیٹھے ان کی بولیاں سن رہا ہے, اسے بڑا مزہ آ رہا. ایک دن وہ اپنے گھر میں صحن میں اس درخت تھا, اس درخت کے نیچے اپنی چارپائی ڈال کے لیٹا ہوا تھا کہ دو پرندے اس درخت پر آئے, اور انہوں نے کہا کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے. اب یہ ان کی گفتگو سننا شروع ہو گیا, یہ ان کی گفتگو سننا شروع ہو گیا. تو اب پرندے کہنے لگے کہ کل اس آدمی کے گھر جو اس کی گائے ہے وہ مر جائے گی. اب اس نے جب یہ سنا بڑا خوش ہوا, رہے میں نقصان ہونے سے پہلے بچ گیا, بازار گیا, منڈی میں جا کے گائے بیچ کر آ گیا, خوش ہو گیا کہ میں جو بچ گیا, میں نقصان سے بچ گیا. یہ تو حضرت کہہ رہے تھے کہ میرا سیکھنا میرے لیے مفید نہیں ہوگا, یہ تو مجھے نفع ہی نفع ہے. پھر اگلے دن آ کے یہ لیٹا ہوا تھا اسی طرف پر, وہی پرندے پھر آئے, انہوں نے کہا
कल इस शख्स का घोड़ा मर जाएगा। ये अब फिर परेशान, लेकिन फिर खुश हुआ कि मुझे तो इल्म फायदा दे रहा है, मंडी गया, जाके घोड़ा बेचा है। अब तीसरे दिन फिर ये लेटा हुआ शहर में, तो वो दोनों परिंदे आए, उन्होंने कहा इस शख्स के घर एक मौत होनी थी, लेकिन ये मौत को टालता रहा, लिहाजा कल ये शख्स खुद मर जाएगा। अब तो बहुत घबराया, अब इसे पता चला कि सीखना मेरे लिए क्यों नहीं मुफीद था। फौरन हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह लगा, हजरत मैं एक मुसीबत में फंस गया, ये हुआ फिर ये हुआ। हजरत सुलेमान ने फरमाया मैंने तुझे कहा तो था कि तेरे लिए मुफीद नहीं होगा, तू मत सीख, लेकिन तू मुसर रहा, यानी जिद में पर अड़ा रहा कि मैं सीखूंगा, तो अब तो ये होके रहेगा, क्योंकि मौत आनी थी तेरे घर में, एक मौत आनी थी, तू उसे टालता रहा। अगर तेरे जानवरों में से कोई एक मर जाता तो तेरी मौत टल जाती, लेकिन तू टालता रहा तो वो मौत अब तेरे लिए लिख दी गई है। अब इसने बहुत मिन्नतें करी, कहा चले हजरत आप ना हवाओं को हुक्म दें, क्योंकि हवाएं आपके तसर्रुफ में अल्लाह ने कर दी है, आप हवाओं को हुक्म दें कि हवाएं मुझे उठा के हिंदुस्तान छोड़ दें, हो सकता है इससे मेरी मौत टल जाए। हजरत सुलेमान ने कहा तू कर ले जो हीले करने। बहरहाल आपने कहा हवाएं उस शख्स को उठा के हिंदुस्तान ले गई, और वहां जैसे वो हिंदुस्तान की सरजमीन पर उतरा, हजरत इजराइल, क्योंकि हजरत सुलेमान के दरबार में एक शख्स बैठा हुआ था जिसने इसको बहुत अजीब नजरों से देखा। अब इसकी जान पे बन गई, इसने कहा हजरत हवाओं को हुक्म दे कि मुझे किसी और इलाके में ले जाए, इस शख्स ने मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखा है। तो बहरहाल हवाएं ले गई, जैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसने कदम रखा, हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने इसकी रूह को कब्ज कर लिया। हजरत सुलेमान ने पूछा हजरत इजराइल से कि तूने उस वक्त उस शख्स को ऐसी अजीब निगाहों से क्यों देखा कि वो खौफजदा हो गया? कहा मैंने इसलिए उसको अजीब निगाहों से देखा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था कि इसकी रूह हिंदुस्तान में कब्ज करनी, मैं ये देख रहा था ये आपके दरबार में बैठा क्या कर रहा है। तो ये है कि कोई इस तरह की चीज अल्लाह ताला फरमाता है जो हमारी अकल से बाहर है, हम नहीं समझ सकते, उस पर जिद नहीं करनी चाहिए। और मौत का दिन मुकर्रर होता है, उससे कोई एक लम्हा आगे हट नहीं सकता और एक घड़ी पीछे हो नहीं सकता। जब अल्लाह ने मौत लिखी होती है वो आकर रहती है, चाहे इंसान कहीं भी पहुंच जाए। तो अल्लाह फरमा रहा है तुम्हें दिखाता है बिजलियां डराने और ललचाने को, उठाता है भारी भारी बादल, और जब बिजली चमकती है, अच्छा जब बिजली चमकती है और बादल गरजते हैं तो किसानों को बारिश की उम्मीद होती है, और ये भी डर होता है कि कहीं उन पर बिजली ना गिर जाए। अब जब बारिश हो रही होती तो फसलों को एक मुकर्रर मिकदार के मुताबिक पानी देने की जरूरत है। कहीं जमीन कहीं गहरी है, कहीं ऊंची है, तो एक जगह पानी ज्यादा खड़ा हो गया तो फसलों के लिए नुकसान। वो बर वक्त किसान वहां मौजूद होता है, पानी की राह बनाता जाता है ताकि पानी एक जगह खड़ा रह के फसलों की जड़ों को नुकसान ना पहुंचाए। तो अब वो साथ में ये भी मेहनत कर रहा होता है, बारिश का लालच होता है कि पूरा खेत सैराब हो जाए तो मुझे पानी देने की मुशक्कत से मैं बच जाऊंगा, और दूसरे ये भी डर होता है कि बिजली मेरे ऊपर ना गिर जाए। और क्या है, और कहीं उसके खेत को जलाकर भस्म ना कर दे। और इसी तरह कभी बारिश से इंसानों को अपनी फसलों की नशोनुमा और नफे की उम्मीद होती है, और उसी बारिश से बाज लोगों को नुकसान और जरर का खतरा होता है, बाज लोगों के लिए बड़ी नफा। अमूमन जब देखिए फसलें पक जाती हैं, अमूमन अप्रैल और मई में गंदम की कटाई का वक्त होता है, और इस मौसम में किसान दुआ करता है या अल्लाह तो सोने की बारिश भी ना बरसाने, क्योंकि ये बारिश फसलों के लिए बहुत नुकसान। देख जिस फसल पर पकी हुई तैयार, आपने देखा होगा अप्रैल और मई में आप जब गंदम के खेतों पे जाए तो आपको पूरा खेत सोना लगता है, यानी पकी हुई फसल तैयार खड़ी होती है। अब ऐसे वक्त में अगर बारिश तेज सवाई वाली बारिश, तूफानी बारिश पड़ गई तो वो गंदम यूं लेट जाती है, और वो लेटने से उसमें वो फफूंदी आ जाती है जिसे हम काई कहते हैं, फंगस, वो आ जाती है, और वो उससे उसकी जो है अनाज की कीमत गिरती है, और वो मुकर्रर मेहनत किसान को नहीं मिलती। तो यही कहा जा रहा है कि अपनी इससे बारिश से लोगों को अपनी फसलों की नशोनुमा और नफे की उम्मीद होती है, और उसी बारिश से बाज लोगों को नुकसान और जरर पहुंचने का खतरा होता है, यानी नुकसान पहुंचेगा। बल्कि हर हादिस होने वाली चीज का यही हाल है,
بعض لوگوں کو اس سے کسی نفع کی توقع ہوتی ہے، بعض کو لوگوں کو اس سے کسی ضرر کا خطرہ ہوتا ہے. یعنی ہر واقعہ جو ہو رہا ہے، موسم کا تغیر، بعض لوگوں کو موسم کی تبدیلی میں نفع کا ڈر ہوتا ہے، نفع کا فائدہ ہوتا ہے، توقع ہوتی ہے، اور بعض کو نقصان کا خطرہ ہوتا ہے. آیت نمبر 13 کی طرف ہم نے 12 کا ذکر کرا، 13 کی طرف وہی کہ گرج اس کی پاکی کرتی ہے. یعنی یہ جو بادل گرجتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اس کی حمد کے ساتھ، تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے، اور بھیجتا ہے کڑک کو، پھر پہنچا دیتا ہے اس کو جس کو چاہے. کہتے ہیں کہ بادلوں پر معین، ہم نے جیسے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے، جو بادلوں کی ڈیوٹی دے رہا ہے، اس کا نام ہے رعد. رعد اس کا نام ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے، اور دوسرے فرشتے بھی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. تو یہ فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتا ہے. اچھا، بھیجتا ہے کڑک کو جس پر چاہے. آیت نمبر 13 میں ہی آپ دیکھیں، بھیجتا ہے کڑک کو جس پر چاہے وہ، اور اس کی پکڑ سخت ہے. اس کی پکڑ ہے سخت. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی نے گستاخی کی، اے ابو القاسم، تو ہمیں بتا کہ تیرا خدا کس چیز کا ہے. معاذ اللہ. یعنی اس نے جس طرح مشرکین مختلف دھاتوں کی اپنے بت بناتے تھے، پیتل کا، مٹی کا، پتھر کا، تو اس یہودی نے یہ گستاخی کری پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور کہا، اے ابو القاسم، تو ہمیں کس چیز کا ہے؟ مٹی کا ہے، زمرد کا ہے، یاقوت کا ہے، یا سونے کا ہے؟ کہتے ہیں اس گستاخی کے سبب فوراً غضب الہی کے ابر سے، یعنی بادل سے بجلی گری اور وہ یہودی کو جلا دیا. اس یہودی جل کر وہ مر گیا. یعنی اتنی بڑی گستاخی، تو اللہ تعالیٰ نے بجلی گرائی اس پر اور وہ جل کر ختم ہو گیا. آیت نمبر 13، آیت نمبر 17 کی طرف پڑھتے ہیں. ہم نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا 17 کا، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اللہ ہے جو آسمان سے پانی اتارتا ہے تو نالے اپنے اپنے لائق بہہ نکلتے ہیں، تو پانی بہا کر لے کے جاتے. فقدریہا، دیکھیں ابھی اس چیز کو، یہ ایک مثال بھی ہے اور ایک دنیا کا ایک سسٹم بھی ہے کہ جب بارش آتی ہے تو نالے پانی بھر جاتا ہے، نالوں میں، دریاؤں میں پانی بھر جاتا ہے، اور جس میں جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے، گنجائش ہوتی ہے، وہ اتنا ہی پانی اپنے اندر اسٹور کر لیتا ہے. چشمہ جو ہے، حوض جو ہے، نالے جو ہیں، ندیاں جو ہیں، دریا، ہر ایک اپنی اپنی کیپیسٹی کے حساب سے پانی لے لیتے ہیں، اور وہ یہ اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیم سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، یا ایھا الناس، تمام انسانوں کے لیے. اب اس میں اہل مکہ ہے، سب ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو نہایت عقیدت سے سن رہے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تکبر کے ساتھ، اکڑ کے ساتھ اور میں نہ مانوں کی سوچ کے ساتھ سن رہے ہیں، ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا. یعنی جس میں جتنی زیادہ ادب ہے اتنا ہی زیادہ وہ لے رہا ہے. ہم اس کی مثال یوں دیکھتے ہیں، ابو بکر ادب اور عقیدت کے پیکر، اور انہوں نے زیادہ لے لیا، اور اسی طرح عمر فاروق نے زیادہ لے لیا، حضرت عثمان غنی نے زیادہ لے لیا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے زیادہ لے لیا، حضرت طلحہ نے زیادہ لے لیا. تو صحابہ کرام نے لے لیا، لیکن ابو جہل اکڑا رہا، اس نے کچھ بھی نہیں لیا. اس کی مثال اس طرح ہے کہ دریا اس نے زیادہ لے لیا، گڑھے نے اور زیادہ لے لیا، بارش برسی، رحمت کی بارش برس رہی، گڑھے نے زیادہ لیا، دریا نے زیادہ لیا، ندی نالوں نے زیادہ لیا، چٹان پتھر اکڑا رہا، پانی اس پر گرا تو، لیکن اس پر گر کر یوں سوکھ گیا جیسے گرا ہی نہ. تو ابو جہل، ابو لہب، عتبہ شیبہ، ان لوگوں کا یہ حال. تو جتنا بھی ادب کے ساتھ سنیں گے اتنا زیادہ لیں گے، اور اگر تنقیدی اس کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ تو نہیں. یہی حال آج اگر ہم دیکھتے ہیں، آج اساتذہ کرام کے پاس جب جاتے ہیں ہم لوگ، تو جتنا ادب ہوگا آپ یقین جانیے
उतना ही सीखा जाएगा। अपने बच्चों को ये तालीम दें कि आपके टीचर्स, चाहे वो स्कूल के टीचर्स हो, चाहे वो मदरसे के टीचर हो, रिस्पेक्ट, जितना अदब और एहतराम होगा उतना बच्चा ज्यादा सीखेगा। बगैर अदब के वो तालीम उस बच्चे का कुछ भी नहीं बिगाड़ या संवार सकेगी, कुछ नहीं संवार सकेगी। अगर अदब अकीदत नहीं हुआ उस्ताद का दिल में, तो वो तालीम उसका कुछ संवारेगी नहीं। वो तो तकब्बुर की रो में तालीम करनी है, हासिल करनी है, ये डिग्री लेनी है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, बस कर ली। अब वो बिजनेस में गया या किसी और जॉब में गया तो वो तो उसने तालीम को उस लहज के साथ लिया ही नहीं, उस्ताद के अदब के साथ लिया ही नहीं। अब वो चाहे बेईमानी करे, वो चाहे बिजनेस में बेईमानी करे, लोगों को हिफ्ज़ाने सेहत के खिलाफ चीजें अच्छी कहकर अच्छी पैकिंग में बेचकर खिलाए और लोगों की सेहत से खेले, या जॉब में वो बेईमानियां करे, हेरा फेरी करे, रिश्वत ले, तो वो तालीम उसका कुछ नहीं संवार सकेगी। क्योंकि उसने उस तालीम को जब वो सीख रहा था, सुन रहा था, असतज़ा का अदब उसके दिल में नहीं था। तो यही चीज यहाँ बताई जा रही है कि जो बारिश होती है तो उस पर क्या है कि अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहा है कि जैसे जैसे पानी बहता है, नाले बहने लगते हैं अपनी वसत के बराबर, और फिर जब उछाल आता है पानी में, हमने इसका जिक्र पहले भी किया कि बढ़ता है पानी लहरों में तो झाग बनती है, जैसे दहकाते हैं आग में जेवरात को। और क्या है, तो इसकी जो नेक हक और बातिल की मिसाल क्या है, हक और बातिल की मिसाल ऐसे जैसे पानी और पानी के ऊपर झाग। हक जो है पानी है और बातिल जो है उसका झाग है। हक जो है वो सोना है पिघला हुआ, और बातिल वो है जो सोने के ऊपर झाग आई, क्यों वो बेकार है। तो हक और बातिल की मिसाल अल्लाह फरमाता है यही है। और जो लोगों के लिए मुफीद है वो चीज रह जाती है जमीन में, इसी तरह की मिसालें बयान करता है। फिर होता अंजाम क्या है, झाग की मिसाल देने का मकसद ये कि जो फायदा मंद होता है पानी रह जाता है, असल गोल्ड रह जाता है। जो झाग है, जो लोगों के लिए नुकसानदेह, जो बातिल है, अल्लाह उसको खत्म कर देता है। उसका कोई नाम लेने वाला भी नहीं, उसका कोई जिक्र करने वाला भी नहीं होता। और जो उसे याद भी करते हैं तो बुरे अलकाबात में, बुरे अल्फाज में। तो कहा जाता है ये चीजें खत्म हो जाती, बातिल खत्म हो जाता है, हक बाकी रहता है। अच्छा, अब कुरान करीम में इसी आयत पर हम और बात करेंगे कि कुरान मजीद को, यहाँ क्या है, कुरान मजीद को पानी से तशबीह, बास के नजदीक कुरान मजीद को पानी से तशबीह दी गई, क्योंकि पानी हयात दुनियावी का सबब है। पानी है तो दुनिया की हयात चल रही है, तो कुरान को पानी से तशबीह दी। जब तक कुरान से जुड़े रहोगे तुम्हारी दुनियावी हयात चलती रहेगी, दुनिया में तुम्हें नुकसान नहीं होगा। कुरान से जुड़े रहोगे तो आखिरत में भी तुम्हें नुकसान नहीं होगा। तो इसे कहा जा रहा है कुरान को पानी से तशबीह दी गई है, और कुरान मजीद अखरवी हयात का भी सबब, दुनियावी हयात का भी और आखिरत की हयात का भी। और वादियों को बंदों के दिलों के साथ तशबीह दी गई। जो वादियों का जिक्र आया है सूरह 17 में, आयत नंबर 17 में, तो कहा उसको बंदों के दिलों के साथ तशबीह दी गई, क्योंकि जिस तरह वादियों में पानी ठहरा होता है, इसी तरह बंदों के दिलों के अंदर कुरान और मज़ामीने कुरान जगह पाते हैं। इस आयत में मिसाल बयान की जा रही, कुरान और मज़ामीने कुरान जगह पाते हैं बंदों के दिलों में। और जिस तरह पानी और पिघले हुए मादनियात की माए सतह पर, यानी माया सतह पर, उसकी लिक्विड सतह पर क्या होता है, खशो खाशाक, खास तिनके, ये तैर रहे होते हैं ना पानी की सतह पर, और उनका मैल कुचैल झाग की सूरत में। ये झाग क्या होता है, दर हकीकत ये मैल कुचैल होता है। मैल कुचैल की किसी को जरूरत नहीं, इसी तरह बातिल की किसी को जरूरत नहीं, बातिल करने वाले की किसी को जरूरत नहीं। तो ये मैल कुचैल झाग की सूरत में उनकी सतह पर आ जाता है और जल्द जायल हो जाता है, यानी बातिल जितना भी ताकतवर हो वो खत्म फौरन हो जाता है। उसका खत्म होना, असल चीज बाकी रहती है और ये खत्म हो जाता है। इसी तरह कुरान मजीद के मज़ामीन में जो शकूक व शुबहात होते हैं, जो किसी के ज़हन में शकूक व शुबहात आते हैं कुरान मजीद के मज़ामीन में, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उलमाए कराम के बयानात से जल्द ज़ाइल हो जाते हैं। बस अगर कुरान पढ़ते हुए
बहुत सारे माजल्ला सुम्मा माजल्ला शकूक व शुबहात आते हैं, लेकिन क्या अब हजूर के फरमान अहादीस मुबारका उस शुबहात को दूर कर देती है, उलमा कराम के बयानात उसे जाहिर कर देते हैं, और अकायद और अहकाम शरिया की तसरीहात, हिदायत और इल्मी नुकात बाकी रह जाते हैं। बाकी क्या रहते हैं? जो शुबहात होते हैं वो निकल जाते हैं। जब हम हदीस पाक पढ़ते हैं तो कुरान के मज़ामीन में जो हमें शुबहात होते हैं वो निकल जाते हैं, या फिर उलमा कराम के बयानात से वो शुबहात ज़ाहिर हो जाते हैं, और अकायद और अहकाम शरिया और हिदायत और इल्मी नुक्ते बाकी रह जाते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि पानी जो है वो हिदायत है, इल्मी नुकात है, ये बाकी रह गया, और झाग जो है ये शुबह को शुबहात है, ये ज़ाहिर हो गई। अब क्या कहा जा रहा है? आयत नंबर 19 की तरफ चलते हैं। आयत नंबर 19 में अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है, अफमन यअलमु अन्नमा उनज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़्क़ु कमन हुवा आमा इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। तो क्या वो जानता है जो कुछ तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा हक है? कहा जा रहा है वो जानता है जो तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब के पास से उतरा वो हक है, और फिर और वो उस जैसा होगा जो अंधा है। नसीहत वही मानते हैं जिन्हें अकल हो। अब क्या कहा जा रहा है कि जो अल्लाह फरमा रहा है जो तुम्हारी तरफ नाजिल फरमाया तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वो हक है, और ऐसा यानी जो इसे नहीं मानता, जो इसे कहता है ये नहीं सही, तो अल्लाह फरमा रहा है जो हक समझता है वो ऐसा नहीं हो सकता जैसे कोई अंधा। अंधा यहाँ किसे कहा जा रहा है? जो ईमान नहीं लाता, जो हिदायत से खाली होता, वो अंधा। और अल्लाह फरमा रहा है वो जो हक का इकरार करता है वो अंधे जैसा नहीं हो सकता, यानी काफिर और मुशरिक जैसा नहीं हो सकता। और कहा नसीहत कबूल करते हैं सिर्फ अकल वाले। ये नसीहत कुरान करीम की कौन लेता है? जो अकलमंद होता है, जिसको अपनी उखरवी जिंदगी बचानी होती है। दुनिया की जिंदगी तो मताउन कलील है, थोड़ा बरतना है, लेकिन आखिरत की जिंदगी उसे बचानी है। तो कहा नसीहत कबूल करते हैं ये सिर्फ कौन? अकलमंद। अकलमंद ही नसीहत कबूल करते हैं। तो ये कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो आयत मुबारका है 19, अल्लाह तबारिक व तआला फरमा रहा है किसकी तरफ इशारा हो रहा है? कहा जा रहा है जो नेक है, जो ईमान लाता है, हक वाला, वो है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शान, हजरत अमीर हमजा की शान में कहा जा रहा है। और अंधा किसे कहा गया? अबू जहल को। यहाँ अंधा एक खास की तरफ इशारा हो रहा है, अबू जहल। और जो अक्ल वाले कहा जा रहा है वो कौन है? वो हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो ये उनकी तरफ मिसाल दी जा रही है। आयत नंबर 23 अल्लाह तबारिक व तआला फरमाता है, आयत नंबर 23 की तरफ हम चलते हैं। जन्नतु अदनी यदखुलूनहा वमन सलहा मिन अबाइहिम व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिमा उक़बद्दार। कहा जा रहा है आयत नंबर, अल्लाह तबारिक व तआला आयत नंबर 23 में फरमा रहा है, आयत नंबर 23 और उसके साथ साथ आयत नंबर 24 भी देखें क्या कहा जा रहा है। अल्लाह फरमाता है बसने के बाद, रहने के बाद, जिसमें वो दाखिल होंगे जो लायक होंगे, उनके बाप दादा, बीवियां, औलादें और फरिश्ते हर रोज उन पर ये कहते आएंगे। फरिश्ते हर रोज उन पर क्या कहते हुए आएंगे? कहेंगे सलामती हो तुम पर, सलामुन अलैकुम। रोजाना जन्नतियों को फरिश्ते उनके दरवाजों में से दाखिल होंगे तो कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो, तुम्हारे सब्र का बदला। किस वजह से सलामती हो? बिमा सबर तुम, जो तुम यहाँ मौजूद हो इस वजह से तुमने दुनिया में सब्र करा। और तो पिछला घर क्या ही खूब है जो अल्लाह ने तुम्हें ये घर अता फरमाया, क्या ही खूबसूरत घर अता फरमाया। तो ये कहा जा रहा है इसमें। अब देखें अल्लाह तबारिक व तआला ये जन्नत में, अब यहाँ कहा जा रहा है तुम्हारे बाप दादा, उनकी बीवियां, उनकी औलादें, अपनों के दरमियान रहने से सभी को खुशी होती है, सबको खुशी हासिल होती है। अल्लाह ताला अपने फजलो करम से उनके साथ जन्नत में इकट्ठा कर देगा।
जन्नत में अपनों को इकट्ठा कर देगा हर वो शख्स जो जन्नतियों से नस्बी ताल्लुक रखता हो और ईमान और अताअत से आरास्ता हो, वो जन्नतियों के हमरा होगा। जन्नत वाले अपने प्यारों के हमरा होंगे, लेकिन शर्त ये है वो प्यारे जिनसे मोहब्बत या रिश्तेदारियां या बीवियां या बच्चे या बाप दादा कौन होंगे? ईमान और अताअत वाले होंगे। दुनिया में वो ईमान वाले और अताअत वाले होंगे, तो जन्नत में अल्लाह इनको इकट्ठा कर देगा। क्योंकि आप देखें अपनों के साथ रहने में कितना लुत्फ आता है, अपने प्यारों के साथ रहने में, तो अल्लाह ताला जन्नत में भी ये लुत्फ अता फरमाएगा। जन्नत तो फिर जन्नत है। तो और जन्नत में रहने वालों की शान ये होगी कि फरिश्ते दाखिल होंगे उनकी खिदमतों पर और उनके मकानों के दरवाजों में से, और दुनिया के रात दिन की मिकदार में फरिश्ते उनके पास 3 मर्तबा आएंगे। यानी जन्नत वालों की शान क्या होगी? जो यहाँ रहते होंगे, जिनका ये मकाम बनाए, फरिश्ते दाखिल होंगे उनकी खिदमतों पर, उनके मकानों के दरवाजों पर फरिश्ते उनके घर दाखिल होंगे। और ये दाखिला होगा कितना होगा? दुनिया के रात दिन की मिकदार में फरिश्ते उनके पास 3 मर्तबा आएंगे। यानी 24 घंटे, दुनिया के जो 24 घंटे होते हैं ना रात दिन, उसकी मिकदार में 3 मर्तबा फरिश्ते आएंगे और 3 मर्तबा कहेंगे सलामुन अलैकुम। 3 मर्तबा फरिश्ते उनके घरों में आएंगे और क्या कहेंगे? सलामुन अलैकुम। या थोड़ी सी बात जन्नत की मजीद नेमतों की हम करें कि अल्लाह ताला हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत सैयदना अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में नींद होगी? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तो मौत की बहन है, नींद का जन्नत में क्या काम। यानी आप देखिए, हम कहीं अगर हम कहीं जाते हैं फार्म हाउस या किसी ऐसी जगह पर पिकनिक पॉइंट पे, तो हमारी क्या सोच होती है? हम एक एक लम्हे को कैश करवा लें, एक एक लम्हे से लुत्फ अंदोज हो, वहां जाके हम सो नहीं जाते। अगर हम एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए किसी फार्म हाउस में जा रहे हैं, किसी पिकनिक पॉइंट में जा रहे हैं, तो क्या होता है? लम्हा लम्हा लुत्फ अंदोजी में गुजरे, लम्हा लम्हा खूब एंजॉय करें, यही हमारी सोच होती है ना। तो जन्नत में नींद होगी? नींद नहीं है। कहा नींद तो मिसले मौत है या मौत की बहन है। क्यों? क्योंकि इसलिए अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, उससे लुत्फ अंदोज हो। यहाँ नींद नहीं है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं। लम्हा लम्हा अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते रहो, उसका शुक्र अदा करते रहो। यहाँ ये मामला है। तो वहां क्या होगा कि हजरत अबू हुरैरा को हुजूर ने फरमाया, नींद तो मौत की बहन है, उसका जन्नत में क्या काम? जन्नत में नींद नहीं होगी। जन्नत में तो आपने लुत्फ अंदोज होना है अल्लाह की नेमतों से। और कहते हैं कि जन्नत के फलों की कैफियत क्या होगी? जन्नत के फलों की कैफियत ये होगी कि अगर किसी जन्नती के दिल में ये ख्वाहिश उभरेगी, सोच आएगी कि ये फल मैं खा लूं, तो वो शाख खुद ब खुद झुकेगी उस पर और वो फल उसके पास आ जाएगा। वो फल खा लेगा, लेकिन शाख पर से जहां से फल उतरा था वहां दोबारा वो फल आ जाएगा। यानी ये जन्नती फलों का हाल होगा। जाम भरे हुए, कहा जा रहा है छलकते जाम होंगे। यानी छलकते जाम हम किसे कहते हैं? यानी जो ऊपर की सतह तक, गिलास के ऊपर तक आए और यूं लगे अगर जरा सा भी इस गिलास को हिलाया तो ये गिर जाएगा, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि वो खालिस्तान पीने वाले का हक होगा। जन्नत में तो किसी का हक जाया ही नहीं होगा, तो वो एक कतरा भी नहीं छलकेगा, लेकिन लग रहा होगा कि ये गिरने वाला, यानी छलकते जाम होंगे, लेकिन वो पिएंगे। अच्छा, अब किसी की ये तमन्ना होगी, दिल में ख्वाहिश होगी कि मैं ये शरबत पीऊं, ये पीऊं, बड़े बड़े जाम चांदी के बर्तनों में, कांच के बर्तनों में, मोती के बर्तनों में होंगे, तो वो उसकी ख्वाहिश होगी कि मैं इसको पीऊं। अच्छा, वो पीने के लिए भी आगे हाथ बढ़ाएगा कि एक जन्नती परिंदा आके उस गिलास की साइड पर, उस जाम और वो अब परों को यूं, जैसे परिंदे की आदत होती है, परों को यूं हिलाता है, झाड़ता है, तो उसके परों में से रंग बिरंगे बर्फ के क्यूब्स गिरेंगे, टुकड़े बर्फ के, और रंग, हर एक रंग का क्यूब दूसरे से नहीं मिलता होगा, हर रंग डिफरेंट होगा। लेकिन अब दुनिया की बर्फ जब हम खाते हैं तो सख्त होती है, उसको चबाना मुश्किल होता है। वो क्रीम की तरह, मक्खन की तरह नरम बर्फ होगी, कहीं किसी मुशक्कत का काम नहीं। और हर क्यूब का जो जायका होगा वो दूसरी का नहीं होगा, हर क्यूब का जो रंग होगा वो दूसरी का नहीं होगा, यानी डिफरेंट कलर और टेस्ट होंगे उसके। और वो उसका जाम, भरा हुआ जाम और भर जाएगा,
और फिर वो उसको मजे से पिएगा। तो आप देखिए अल्लाह ने कैसे कैसे इनामात रखे। एक शख्स जो होगा वो जन्नत के दरवाजे पर खड़ा होगा, सारे जन्नती सब लोग जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे। अल्लाह ताला उससे पूछेगा तू क्यों रुका हुआ है, क्या वजह है? वो कहेगा या अल्लाह सबने तो जन्नत में अपनी जगह ले ली, मैं कहाँ जाऊं? अल्लाह से पूछेगा क्या तू इतने में राजी है कि दुनिया में जो एक बादशाह की सल्तनत होती है, उसकी मुमलिकत होती है? वो कहेगा हाँ हाँ। अभी वो पूरा कलाम नहीं सुनेगा, कहेगा हाँ हाँ। अल्लाह फरमाएगा उस जितने जाके 10 मुमलिकतें ले ले जन्नत में, यानी 10 रियासतें जाके ले ले। उस एक अगर एक बादशाह की दुनिया में जितनी रियासत है, जितनी मुमलिकत, जितनी सल्तनत है, उसके जैसी जाके तू 10 ले ले, वो खुशी खुशी जन्नत में चला जाएगा। एक अदना जन्नती की बाज़ रिवायतों में आए कि जन्नत में 72 बीवियां, और ये याद रखिएगा कि 70 जो जन्नती हूरें होंगी अदना जन्नती की, आला की तो बहुत ज्यादा, अदना की 70 पूरे, और 2 अगर दुनिया में 2 निकाह करें तो 2 दुनियावी बीवियां, लेकिन उनके दर्जे पूरों से बुलंद होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा उम्मे सलमा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में तो मर्दों को हूरें मिलेंगी? फरमाया हाँ। तो कहा लेकिन उन हूरों का मकाम जो होगा, दुनियावी औरतों का मकाम उन हूरों के मकाम से बुलंद होगा। सैयदा उम्मे सलमा पर कुर्बान जाए सवाल पूछ लिया और हमारे लिए आसानियां फरमा दी। पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कैसी होंगी? फरमाया मुश्क और काफूर से बनी हुई होगी, उनका जिस्म खूबसूरत होगा, ट्रांसपेरेंट, और खुशबू ही खुशबू आती रहेगी। आज हम गर्मी में काम करते पसीने आते, अब ये सोच के हमारा तो ये हाल है, कहा मुश्क जाफरान से बनी हुई खवातीन, यानी कहा कि अगर एक जन्नती हूर दुनिया में निगाह कर ले तो ये सूरज की रोशनी और तारों की रोशनी मांग हो जाए, ऐसी वो होगी। तो कहा कि या रसूल अल्लाह फिर हम औरतों का मकाम था, लेकिन दुनिया की औरत जो होगी वो उनसे कई गुना ज्यादा हसीन होगी, और हर औरत जो होगी, दुनिया की जो हर औरत होगी, वो अगर बुढ़ापे में भी इंतकाल होगा वो नौजवान और दोशीजा होकर जाएगी जन्नत में और जवान होगी। और कहा कि वो बहुत जवान जन्नती औरतों और मर्दों की उम्र जो है 33 बरस दोनों की, कुरान में है ना हम उम्र, शौहरों की प्यारियां, यानी हम उम्र से मुराद 33 बरस 33 इयर्स ओल्ड औरत होगी और 33 इयर्स मर्द होगा, यानी 33 बरस दोनों की हम उम्र होंगे, दोनों जन्नती मर्द और जन्नती औरतें हम उम्र। अमूमन हम देखते हैं हम उम्र लोगों में ख्यालात एक जैसे होते हैं, दिलचस्पी के मामलात एक जैसे होते हैं, तो यहाँ 33 बरस की उम्र होगी जन्नती मर्द औरत की, और फिर उस पर ये कि ये उम्र बढ़ेगी नहीं। जैसे आज तो उम्रें छुपानी पड़ती हैं खवातीन को बहुत ज्यादा, कि अभी तक हमारी 27वीं बर्थडे है और 27 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, लेकिन वहां जो है खुशी की बात है कि वहां उम्र बढ़ेगी नहीं, बस 33 की होंगी और 33 की ही रहेंगी। और फिर जन्नत के बाजार कैसे खूबसूरत होंगे कि जब जन्नती मर्द बाजारों में जाएंगे, आप इसको तसव्वुर करें, आज हम जाते हैं उस बाजार में जहां ठंडक भी मिले, गर्मी ना हो, रश ना हो, और कुछ खाने पीने की चीजें भी हमें मिल जाए, ताकि जब शॉपिंग के बाद थक जाए तो कहीं बैठकर सांस लें और कुछ खाएं ऐसे। और हमारी ख्वाहिश होती कि ज्यादा ऐसे शॉपिंग मॉल में जाए जहाँ सहूलत हो, नमाज की जगह भी हो, वजू खाने भी हो, खाने पीने की जगह भी हो और आराम की जगह भी हो, तो हम ऐसा सोचते हैं। अब जन्नती बाजार कैसे होंगे? जन्नती मर्द जब जन्नत के बाजारों में जाएंगे तो वो जो स्टॉल होंगे, जन्नत के बाजार जो होंगे, उसे जगह हम जाते नहीं अपने यहाँ कुछ इखलाक है, हम यहाँ जाएंगे, ये शॉपिंग मॉल में फला स्टॉल पर फला दुकान पर ये खुश इखलाक है। आप सोचिए वो जो बाजार होंगे वहां कौन खड़ा होगा? अल्लाह के फरिश्ते, और जो सलाम कह रहे होंगे, सलामुन अलैकुम सलामुन अलैकुम। अब जब जन्नती मर्द बाजारों में घूमकर अपने घरों में वापस आएंगे, उनकी बीवियां दरवाजों पर उनकी मुंतजिर होंगी, यानी ये भी एक मोहब्बत है। देखिए दुनिया में भी ये मर्द चाहता है कि जब मैं घर आऊं तो मेरी बीवी हर मसरूफियत से फारिग होकर और मेरे इस्तकबाल के लिए खड़ी हो, लेकिन हम कामों में उसी वक्त हमें सब काम याद आते हैं जब शौहर घर में आते हैं।
हालांकि अब जन्नत में कैफियत क्या होगी, जन्नत में कैफियत ये होगी, शौहर जब आएंगे घर में, यानी बाजार से, जन्नत के बाजारों से होकर घर में आएंगे, बीवियां दरवाजे पर इस्तकबाल कर रही होंगी और वो कहेंगी आप जब यहाँ से गए थे तो इतने खूबसूरत नहीं थे, यानी हसीन तो थे, लेकिन अब आप लौट कर आए तो और हसीन हो गए। तो कहेंगे ये जन्नती बाजारों में जाकर आने की वजह से हुआ, यानी जन्नत के बाजार ऐसे होंगे। आज दुनिया में जब सारा दिन हम बाजार में फिरते हैं, कभी कभी हमारी पसंद की कोई चीज नहीं मिलती, हम ढूंढ ढूंढ के थक हार के बुरा हाल हवन्नक चेहरे के साथ घर में आते हैं, सारा दिन थक के, और फिर आके गिर जाते हैं बिस्तर पर कि बहुत बुरा थके। तो क्या हाल होता है, ये दुनिया के बाजार जो शैतान की मोर्चागाही है। लेकिन जन्नत के बाजार कैसे होंगे, ना थकान होगी ना कुछ और होगा, बल्कि हुस्न और बढ़ जाएगा जन्नत के बाजारों में, और ज्यादा हसीन होकर आएंगे। तो ये जन्नत की नेमतों का जिक्र है। इंसान का दिल करेगा, किसी जन्नती का दिल करेगा कि मैं गोश्त खाऊं, तो जन्नत में ये याद रखिएगा कि आपको और कोई नहीं, बीफ मटन ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, परिंदों का गोश्त। और यह जन्नतियों की जो पहली जियाफत होगी ये मछली से होगी। बास कहते हैं मछली के जिगर से होगी, कलेजी से होगी, बास कहते हैं मछली से होगी पहली जियाफत। क्योंकि जब मुसलमानों से ये सवाल पूछा गया, बनी इसराइल ने कहा कि हमारे लिए तो मनोसलवा आसमान से उतरा और ईसाइयों के लिए मायदा उतरा, दस्तरखान उतरा, तो मुसलमानों तुम्हारे लिए क्या आया आसमान से? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनको कह दो कि मेरी उम्मत जब जन्नत में जाएगी तो उनकी पहली जियाफत अल्लाह पाक मछली से करेगा। पहली जियाफत जो होगी मछली के खाने से उनकी वहां होगी जन्नत में, जन्नती खाना उन्हें वहां मिलेगा। तो जन्नत में पहले मछली से जियाफत होगी, फिर उसके बाद परिंदों का गोश्त मिलेगा। आज भी हम देखते हैं कि डॉक्टर्स अब ये कहते हैं कि ये आप बीफ और मटन ये सब चीजें, बीफ तो खुसूसन कहते हैं छोड़ दें, ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, ब्लड प्रेशर होता है, एक इत्तेदाल से हम लोग हट जाते हैं। तो लेकिन कहते हैं कि हाँ आप परिंदों का गोश्त खा सकते हैं, आप मछली खा सकते हैं। इस गोश्त की इजाजत डॉक्टर्स देते हैं कि आप इस हालात में, आप बीमार भी हैं, ब्लड प्रेशर हाई भी है, ये मसला ये है, आप ये सब गोश्त छोड़ दें, सिर्फ आप व्हाइट मीट खाएं, मछली और मुर्गी का गोश्त। तो जन्नत में क्या मिलेगा, परिंदों का गोश्त मिलेगा। किसी मुसलमान का दिल चाहेगा, किसी जन्नती का दिल चाहेगा कि मैं गोश्त खाऊं, तो कहते हैं उड़ता परिंदा आकर उसके दस्तरखान पे गिर जाएगा, यानी वो बिल्कुल तैयार, खाने के लिए तैयार होगा, रेडी टू ईट। अब उसको खा लेगा, और जब उसको खा लेगा जितना दिल चाहेगा, उसके बाद वो परिंदा वापस पूरा होके उड़ जाएगा। यानी आप देखें जन्नत की नेमतें कितनी ज्यादा है, अल्लाह ताला ने क्या क्या अता फरमाया हुआ है, इतनी नेमतें। कुरान करीम में जिक्र आता है वो नेमतें कि ना किसी कानों ने आज तक सुना, ना किसी आंखों ने आज तक देखा, ना ही कोई जहन उसका इदराक कर सकता है, ऐसी नेमतें। ये तो थोड़ी बहुत जो हमें मालूम हुई है ये है, लेकिन कितनी होगी, कहा कोई कान ने ना सुना, ना किसी आंख ने देखा, ना जहन की उस तक रिसाई है, ना इदराक कर सकता है कि वो क्या क्या होगा। बहरहाल कहते एक अदना जन्नती जब उसको जो जन्नत में नेमतें मिलेंगी तो उसकी नेमतों की हद ये होगी कि ताहद्दे निगाह उसके खुदाम, उसके गुलाम, उसकी कनीजें, उसके बागात, उसके महलात, वो सब जो होंगे वो निगाह डालेगा, 1000 साल की मुसाफत से उसे अपनी नेमतें नजर आती जाएंगी। 1000 मुसाफत साल की दूरी तक वो ही नेमतें नजर आएंगी। एक अदना जो जन्नती, एक जन्नती औरत की जन्नत में 70,000 सहेलियां होंगी। आप सोचें आज दुनिया में चंद सहेलियों को संभालना, उनके साथ ताल्लुक बनाकर चलना बड़ा मुश्किल। कभी कभी मर्द हजरात तंग हो जाते हैं, ये क्या तुम्हारी दोस्तों को, हम आते हैं ऑफिस से ये जान नहीं छोड़ती, इनके फोन आते रहते हैं। अब वहां कितनी होंगी, 70,000 सहेलियां। कनीजें अलहदा है, कनीजों की तादाद तो और ज्यादा, 70,000 सहेलियां ही होंगी एक जन्नत। कितना दिल लगेगा उस वक्त उनमें। तो अल्लाह ने कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ने अपने बंदों और बंदियों के लिए रख छोड़ी हैं। और जन्नत का एक तबका ये भी है, कहते कि उस जन्नत के एक दर्जे की तरफ वो ऐसा दर्जा है कि जहां अल्लाह पाक रोजाना
70 मरतबा अपनी निगाह रहमत से उसको देखता है और उसको कहता है खूब आरास्ता हो जा उनके लिए जो मेरे बंदे तुझ में आने वाले हैं, अपने आप को खूब आरास्ता कर ले ताकि मेरे बंदों को कोई उसमें कमी ना मिले। तो ये जन्नत के कुछ मामलात का जिक्र था। हमने कहा कि आया जिक्र तो इसमें ताकि इस माह मुबारक की बरकत से हमारी जन्नत की जुस्तजू बढ़ जाए, जन्नत हासिल करने की जुस्तजू बढ़ जाए, तो इसलिए इसका जिक्र किया गया। आयत नंबर 28 की तरफ आप चलिए। और जो लोग ईमान लाए, और ये बड़ी अहम आयत है, इसका आपने नंबर नोट करना है, जो लोग ईमान लाए और उनके दिल चैन पाते हैं अल्लाह के जिक्र से, जो ईमान लाए उनके दिल चैन पाते हैं अल्लाह के जिक्र से और अल्लाह की याद से। और सुन रखो या याद रखो कि अल्लाह के जिक्र से चैन पाते हैं दिल। क्या कहा जा रहा है? याद रखो या सुन लो। बड़ी खूबसूरत आयत है, इसका मैं आपको बताऊंगी। अल्लाह जीना आमनु व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिजिक्रिल्लाह अला बिजिक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह फरमा रहा है जो ईमान लाए, जो लोग उनके दिल चैन पाते हैं अल्लाह के जिक्र से, और याद रखो कि अल्लाह के जिक्र से ही चैन पाते हैं दिल। कुलूब अल्लाह के जिक्र से ही चैन पाते हैं। घबराहट बेचैनी के दूर करने की दुआ है और दिल के अमराज को दूर करने की दुआ है। इसको एक खास तादाद में 21 मरतबा पढ़ा जाए रोजो शब, पानी पर दम करके भी इसे पिया जाए। तो जितने दिल के अमराज वाले, और अगर घबराहट और बेचैनी हो तो इसको 11 मरतबा पढ़कर इस दुआ को पानी पर दम करें या सीने पर फूंके या पानी पर दम करके उस पानी को पी लें, तो घबराहट और बेचैनी दूर होगी। और अगर दिल के अमराज, कोई भी दिल का कोई मसला है, तो उस पर ये 21 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद के साथ पानी पर दम करके पी जाए तो इंशाअल्लाह ये मुजर्रब है। यहाँ आज हमारी सूरह राद मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। ये सूरह राद हमारी आज मुकम्मल हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारिक व तआला हमारी और आपकी इस हाजिरी को कबूल फरमाए। और जितना हमने पढ़ा है, सुना है, जो नेमतों का जिक्र हुआ है, अल्लाह ताला हमें वो जुस्तजू डाल दे कि हम उसकी रजा को हासिल कर लें, हमारा शुमार उन बंदों में हो जाए जैसा कि सूरह मुबारका में हमने पढ़ा, वो जो अक्ल वाले हैं, अक्ल वाले जो अल्लाह की निगाह कुदरत में अक्ल वाले। और अक्ल वाले कौन? जो दुनिया को छोड़ के आखिरत को इख्तियार करते हैं। अल्लाह हमारा, हमारी नस्लों का, हमारी औलादों का शुमार उन लोगों में कर दे, हमारे अहबाब का, हमारे वालिदैन का, हमारे बहन भाइयों का, हमारे दोस्त अहबाब का, हमारे हम मजलिसों का, और मेरे रसूल की पूरी उम्मत का शुमार उन लोगों में कर दे जो अक्ल वाले हैं, जो दुनिया को तर्क करके आखिरत को इख्तियार करते हैं। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप लोगों के अगर कोई सवालात है तो आप लोग सवालात पूछ लीजिए, तो फिर उसके बाद हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक सवाल आया है, हम अपने माँ बाप से जन्नत में कैसे मिल सकते हैं? एक सवाल आया कि हम अपने वालिदैन से जन्नत में कैसे मिल सकते हैं। देखिए हमने जो भी पीछे आयत पढ़ी थी, आयत का नंबर आप फिर से नोट कर लीजिए, 23, आयत नंबर 23 सूरह राद की। सदाबहार बागों का जिसमें वो दाखिल होंगे और जो लायक हुए उनके बाप दादा, उनकी बीवियां और उनकी औलाद, यानी ये सब बाप दादा भी, वालिदैन आगे इसमें बाप दादा में बीवियां आ गई, बीवियां और शौहर आ गए, बीवियां हैं तो ज़ौजैन, शौहर भी आ गए, और उनकी औलाद, ये सब, यानी अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा जन्नत में। लेकिन शर्त क्या है? ईमान पर खात्मा हुआ हो, ईमान पर खात्मा हो और अताअत इलाही की हो, तो अल्लाह ताला जन्नतियों को उदास होने नहीं देगा, क्योंकि अपने प्यारों में रहने की खुशी, अपनों में रहने की खुशी सबको। आज देखें दुनिया में कहीं भी किसी काम से हम चले जाते हैं, आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो अपने बच्चों में, अपने घर वालों में, अपने अजीजों अकरबा में बैठ कर कितनी खुशी होती। तो अल्लाह ताला जन्नतियों को भी ये खुशी अता फरमाएगा, लेकिन शर्त ये है कि ईमान पर खात्मा और अताअत इलाही की। आयत नंबर बताइए। यही वाली आयत नंबर 23 है ये जो आपने बताया था ना, पढ़ के दम करना है। अच्छा, वो आयत जो है वो है 28, आयत नंबर 28।
اور بتاؤں سوال؟ جی بتائیے. اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہی ہیں، 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر لیا، جب ایک طرف پھیرا تو یاد آ گیا اور دوبارہ کھڑے ہو گئی، تو کیا نماز ہو گئی؟ ہاں نماز تو ہوگی، لیکن سجدہ سہو آخری قاعدہ آخرہ میں کر لیجیے گا. اگر سنیں پھر سے سوال سن لیں. سوال یہ آیا کہ اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت پر پڑھ کے قاعدہ اولا یعنی بیچ میں جو تشہد پڑھتے ہیں اس میں سلام ایک پھیر لیا تو کیا، اور پھر یاد آیا تو کھڑے ہو گئے، تو کیا ایسی صورت میں نماز جاری رہے گی؟ جی نماز جاری رہے گی اگر عمل کثیر نہیں کرا، لیکن آخری قاعدہ آخرہ میں یعنی آخری جو تشہد پڑھیں گے اس میں سجدہ سہو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. سبھی تو یہی سوال ہے. اور کسی نے پوچھنا ہے؟ اور کسی نے سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیں، پھر ہم لوگ دعا کی طرف بڑھتے ہیں انشاءاللہ. سجدہ جو آپ نے بتایا نا اس کا طریقہ، سجدہ سہو کا طریقہ یہ تو ہمارا اس میں نماز کی ورک شاپ میں بھی تھا، لیکن بہرحال ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. جب آپ سجدہ سہو اس وقت کریں گے جب آخری اس میں جائیں گے، اسے کہتے ہیں قاعدہ اخیرہ، یعنی جب سلام پھیرنے والے وقت جو بیٹھ کے اتحیات پڑھتے ہیں، اتحیات پڑھ کے تشہد پڑھ کے آپ نے بھی درود پاک نہیں پڑھنا، درود شریف نہیں پڑھنا، آپ نے ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے کرنے، ایک طرف سلام پھیر کر 2 سجدے، رائٹ سائڈ پر سلام پھیر کر 2 سجدے کریں گے، اور اس کے بعد واپس بیٹھ کر پھر اتحیات سے شروع کر کے پھر آخری سلام پھیر لیں. ٹھیک ہے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الأبرار. ربي يسر ولا تعسر. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. أني مغلوب فانتصر. اللهم أجرنا من النار ولا سوف يعطيك ربك فترضى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا رحمان یا رحیم الہ العالمین. رب کریم تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں. مولا یہ تیری رحمت تیری رضا پاک پروردگار کی ہم تیرا کلام پاک پڑھنے بیٹھے. مولا ہم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، یا اللہ احکام شریعہ بتانے کی کوشش کی. ہم عاجزوں سے کہیں کوئی غلطی، کوئی بھول چوک، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو تو پاک پروردگار اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری غلطیوں کو درگزر فرماتے ہوئے یہ ہمارا پڑھنا پڑھانا تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. یا اللہ اس کا ثواب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اطہار، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اربعہ، مشائخ المہدیین، اولیاء کاملین، مجددین، محدثین، صدیقین، شہداء کرام، اولیاء اعظام، علماء کرام، کل مومنین اور مومنات کی ارواح کو عطا فرما دے. یا اللہ خصوصاً یا اللہ اس کا ثواب ہمارے پیارے اور ہماری جو بہنیں ہیں یا اللہ ہمارے ساتھ جو اس دعا میں شریک ہیں یا اللہ ان سب کے پیاروں کو اس کا ثواب جو دنیا سے جا چکے ہیں اس کا ثواب عطا فرما دے. یا اللہ جنت میں اعلیٰ درجات پر فائز فرما دے. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. تحت نگاہ وسیع و کشادہ فرما دے. یا الہ العالمین
या अल्लाह रब्बे करीम इसी तरह मौला पाक जब हम अपनी कब्रों में पहुंच जाएं तो मौला तू हमारे लिए भी कब्रों की मंजिल को आसान कर दे। मेरे मौला कब्रों की वहशतों से बचाना, कब्रों की वहशतों से बचाना, या अल्लाह कब्र के अंधेरे से बचाना, या अल्लाह नकीरैन के सवालात के जवाबात पर साबित कदमी अता फरमा देना। या इलाही आलमीन जब नकीरैन सवालात पूछने के लिए आए और या अल्लाह रब्बे करीम और जब इस सवाल पर पहुंचे मा कुंता तक़ूलु फी हाज़िल रजुल, या इलाही आलमीन या अल्लाह तमाम भूले सबक याद आ जाए मौला करीम, तमाम भूले सबक याद आ जाए मौला पाक, और यही जवाब हमारी बख्शिश का जरिया बन जाए और हमारी कब्र को ताहत निगाह वसी और कुशादा करने का जरिया बन जाए, हमारे जन्नत में दर्जात बुलंद करने का जरिया बन जाए। या इलाही आलमीन तू इस मंजिल को आसान फरमा देना। मेरे मौला तू देख रहा है या अल्लाह आज तेरे रसूल की उम्मत को तरह तरह से सताया जा रहा है मौला। पहले तो या अल्लाह असलहा के जोर पर जुल्म और तशद्दुद के साथ कश्मीर लहूलुहान किया गया, शाम लहूलुहान किया गया, खंडरात बना दिए गए, बर्मा में या अल्लाह मुसलमान बंदे बंदियों को जिंदा जलाया गया, या अल्लाह कश्मीरी बहनों की अस्मत दरिया की गई, या इलाही आलमीन कश्मीरी बेटों को कत्ल किए गए, अजीर ने दे देकर उनको शहीद किया गया मेरे मौला। उसके बाद या इलाही आलमीन या अल्लाह रब्बे करीम जहाँ जहाँ मुसलमान है या अल्लाह हिंदुस्तान के मुसलमानों को सताया जा रहा है या अल्लाह हम देख रहे हैं बाज इस्लाम दुश्मन कुव्वतें या अल्लाह वो मुसलमानों की नस्ल कशी करना चाह रही मौला। और अब ये कोरोना की वबा पाक परवरदिगार रहम फरमा दे या अल्लाह तेरा फरमान है कि मैं किसी को उसकी ताकत से बढ़कर आजमाइश में मुब्तला नहीं, या अल्लाह हमारी ताकतें खत्म हो मौला, हमें कोई ताकत नहीं मौला, हमारी कोई औकात नहीं मौला, हम थक गए हैं। पाक परवरदिगार हमें माफ फरमा दे या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे मेरे मौला। बहुत खताएं करी, बहुत गलतियां करी, बहुत मासियत की या अल्लाह, दुनियादारी में लगे रहे या अल्लाह, होश आया तो मौला इस या अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे या अल्लाह, हम पर वो आजमाइश ना डाल जिसको सहने की हमें ताकत नहीं मौला, वो आजमाइश ना डाल मौला जो हमारी बर्दाश्त से बाहर हो या अल्लाह, हमारी इस्तिताअत से बाहर हो, तेरी आजमाइश के बिल्कुल भी लायक नहीं मेरे मौला। हम तो तेरी गुनहगार बंदे बंदियां हैं मौला, हम वली नहीं, हम अंबिया नहीं मौला पाक, तू माफ फरमा हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा दे या अल्लाह, हम पे रहम फरमा दे मेरे मौला या अल्लाह, हम पे रहम फरमा दे या अल्लाह, हम पे रहम फरमा दे मौला। तुझको तेरी इज्जत और जलाल का वास्ता माफ फरमा दे या इलाही आलमीन या अल्लाह रब्बे करीम, तू हमें माफ कर दे, हमें दरगुजर फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे। तेरी बारगाह में मौला तौबतुन नसूह करते हैं मौला, हमारी इस तौबा को कबूल फरमा या अल्लाह, हमारी इस तौबा में हमारे गुनाहों पे हमारी नदामत है, शर्मिंदगी है मौला। तू जानता है मौला, तू जानता है जो चीज हम किसी को नहीं बता सकते, तू जानता है, तू खबरदार है, तू अलीम है मेरे मौला। माफ फरमा दे, हमें माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे या अल्लाह, हमें हम पर रहम फरमा दे या अल्लाह रब्बे करीम या इलाही आलमीन। तू जानता है हमारी कमजोरियों को, हमारी कमियों को, हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को, हमारी मासियत को, तुझसे कोई चीज ओझल नहीं है अल्लाह, कोई चीज ओझल नहीं, कोई चीज छुपी नहीं। पाक परवरदिगार तू पर्दा डालने वाला, पर्दा नवाज है मौला, तू हमारे गुनाहों की पर्दा पोशी फरमा। अब मौला जिस तरह दुनिया में हमारे गुनाहों पे पर्दे डाले, आखिरत में भी और महशर में भी पर्दे डाल या इलाही आलमीन या अल्लाह रब्बे करीम मौला पाक, अपने रसूल की उम्मत से इस कोरोना की वबा को दूर फरमा दे या अल्लाह रब्बे करीम। मईशत खुल जाए या अल्लाह गरीबों के घर के रिस्क खुल जाए या अल्लाह रब्बे करीम मौला पाक, सफेद पोशों के रिस्क खुल जाए मेरे मौला। तू आसानी वाले मामलात कर दे या अल्लाह, तू आसानी वाले मामलात कर दे। अशराए रहमत मौला, 2 रोजे बचे अशराए रहमत में, पाक परवरदिगार इस रहमत के अशरे के सदके या अल्लाह, इस वबा को हमसे दूर फरमा दे, इस वबा को हमसे दूर फरमा दे या अल्लाह, इस वबा को हमसे दूर फरमा
یا اللہ شرائع مغفرت آنے سے پہلے پہلے اس وبا کو دور فرما دے یا اللہ معاف کر دے ہمارے گناہوں کو، ہماری خطاؤں کو، یا اللہ ہم نے جو اپنی جانوں پہ ظلم توڑے معاف کر دے یا اللہ۔ ہماری جو بہنیں اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہے مولا، اور جو آج کسی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے نہ شریک ہو سکی، سب کی دعائیں قبول فرما، سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ، سب کے لیے آسانیاں فرما دے، سب کے جو مسئلے ہیں یا اللہ وہ ختم کر دے یا اللہ، آسان کر دے اللہ۔ جو ہماری بہنیں بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور کر یا اللہ، جہاں جہاں بیمار ہے یا اللہ سب کو شفا کلی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، تنگ دستوں کو حلال روزی روٹی عطا فرما دے یا الہ العالمین۔ تو سب کے لیے آسانیاں فرما، ہماری دعائیں قبول فرما، ہم سب کا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا بعد اب سننا سنانا تیری بارگاہ میں قبول اور منظور فرما، آمین اللہم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب تمہیں واپسی ہو یا رب ہم سب کو نصیب کرنا کلمہ حق پڑھنے کی توفیق، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اللہم آمین۔ آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ زندگی پر خیر رہی تو انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر قرآن کریم کی اگلی سورت کا خلاصہ کریں